Et on commence directement par Grow Up Show, épisode 1. Juste avant de commencer, n'hésite pas à rejoindre le Patreon si tu veux voir toutes mes rediffusions d'animés, films et séries. Il y a plein de contenu gratuit qui n'est pas disponible sur YouTube et du contenu payant pour ceux que ça intéresse. Donc va jeter un coup d'œil, le lien est en description. Ok, directement dans le bain. Oh. Ça parle de cirque? Ouais. Mizuka. サーカスはみんなを幸せにするんだ。いつかお前もサーカスの舞台に立つんだ。死んでもいいや。Alors que ça, je m'y attendais pas à celle-là. Moi, je pensais qu'elle allait dire oui. J'ai trop hâte. Plutôt mourir. Ok. キルコレ、今年も始まりましたね。ええ、もっともうちにそんな華やかな世界関係ないですけどね。それ明るく言うことじゃないですよ。ねえ。今年もスメラギグループの。 Attendez. Bientôt la convention circassienne, le cirque impérial au sommet. Ok. Et c'est encore le cirque impérial qui monopolise les meilleures places. 上位を独占。あそこ人が倒れてる。どれ？ Ah bah c'est Misuka. Tsurumaki. リンさんお願い。どう？脈はあります。でもひどい脱水症状。ここからだと運ぶのはうちの方が近いですね。 Ok, du coup ça va la ramener chez elle, non? T'as vu Cyberpunk, il a 40 millions. Non, j'avais pas vu Romain. セミ？さあ、麦茶飲んで。 Ah ouais, cul sec, hein. はいはい。ありがとうございます。 Ah, il y a l'affiche du mec là, non? Qu'on a vu. というか、どちら様ですか？私は間宮凛と言い Ou ます。 eux ils kiffent le cirque. 鶴巻水香さん、あなたは道路で行き倒れていたのでここに運びました。ここ。ここさ。 Ah mais en fait ils ont eux-mêmes un cirque plutôt. Circus. Le cirque tournesol. 私は鶴巻水香16歳。お世話になりました。このご恩は一生忘れません。さようなら。もう二度と会うこともない Ouais, elle déteste les cirques, hein. Oh, stylé. Roca. この段の花形。生き倒れていたあなたを見つけたのは彼女なんですよ。綺麗な回転、しなやかな伸びのある動き、体ができてる。サーカスお好きなんですね。大嫌いです。 Ouais, elle teste ça, mais du coup, vu qu'elle a grandi en voyant, du coup, elle s'y connaît. さすがオーカさん。見とれる。目覚ましたのね。気分はどう？あ、はい。助けてくれてありがとうございます。でもこれから行くところがあるので失礼します。持ってた地図のとこ？ええ。なんとか今日中に行きたいんです。それここですよ。
うちのサーカス団 Ah, c'est indiqué leur cirque. すごいびっくりしてる。やられた。すごい悪い顔してる。リン、その子が例の子ね。 Rin. リンさんのお子さんですか？ C'est ta fille. こちらは Maria. Et c'est elle la boss. Ok. よろしく。このちっちゃい子が団長？私も大人だし、いちいち怒ったりしないわ。Une adulte, pas sûr hein. さて、ようこそ鶴巻水香さん。On est sûr de son âge à elle, お non? 父様から聞いてるわ。うちのゾウリムシから。そのゾウリムシから。元気にされてる？海外を飛び回ってて、ろくに連絡もなくてよく知らないです。そう。なら食事でもしながら積もる話でもしましょうか。 Discutons à faire 話な hein. んかないです。私家に帰ります。イマリ、食事 Eric. の用意をしてあげて。Peut-être pas, je pars check. Vas-y, vas-y. ご飯。Ça part check. 本当に遠慮しときます。いいから。ただうちは貧乏だからさ、食事の内容に期待しないでよね。 Ouais, ça se voit que ce cirque comparé à celui qu'on a vu au début là, voilà quoi. C'est pas le même level. Cirque tourne ça. ごちそうさまでした。すごいエコノミー。いや、お金がなくてここ3日何も食べられず。3日？はい。ここ2ヶ月ほどうちの C'est quoi le nom, Rara? De l'animé? 正月。 C'est Grow Up Show. Si c'est ça que tu demandes. D'ailleurs, je peux juste bouger ma cam en fait. Et t'as le nom juste en haut de ma tête là. 生物学上の父親からの仕送りが途絶えて食べられず。3日？はい。ここ2ヶ月ほどうちのゾウリムシ、いえ、不正活生物学上の父親からの仕送りが Ah 途絶え ouais, て ça voit plus de pension, ça voit plus rien. 2ヶ月？ De moi qu'elle... 話はついてるからしば Elle ら a く plus un rond. 面倒見てもらえって手紙だけが。それで歩いてここに？はい。大森の自宅から。 Ah ouais. キロくらいあるよ。 Ça fait de la trotte hein. それよりこの段若い子が多いんですね。ああ、ここね。身寄りのない子が集まってるの。 Oh, c'est des orphelins. 思いたり。私もね。マリアさんに引き取ってもらったの。 C'est Maria. Elle a quel âge, Maria, s'il vous plaît? あんなにちっちゃいの Vu に。 qu'elle nous a sorti qu'elle était adulte, サーカスだから天候の連続だから。 ça me paraît un peu bizarre quand même cette histoire. 通わせてくれる。マリアさんはみんなに生きる希望をくれた人。 Ok. マリアさんっていくつなの？ Elle a quel âge? Merci pour les questions. あの空中ブランコの子も身寄りないの？ Ah, on connaît pas son âge. オーカ Mince さんの alors. ブランコはすごいでしょ。誰よりも才能があって誰よりも努力してこんな小さな段にいるのが不思議なくらいすごい人だよ、オーカさん。Ah bah ça fait les étirements. すみません、食後のストレッ En チ tout cas, elle est に souple hein. 気にしない Bah で。 tu me diras, logique. 染みついた習慣でして。ご飯の後 T'as に raison, c'est bien riche. 何かスポーツやっていえ、 Ah bah comme スポ quoi. ーツは特に。キモ。いえ、すご。 Waouh. Voilà, pose de fou. 水香ちゃん。 Le Maroc, ouais. Ouais, GG, Mayuko. 孫うことなき人類です。なんかタコみたいに柔らかいね。よっ。お、パンツ丸見えだよ。 On voit ta culotte. Mais c'est une menteuse, on voyait même pas. J'ai été googlé l'âge de Maria, on n'a pas l'info. Putain, même Google n'a pas l'info. さて、私やっぱり帰りますね。外もう暗いよ。帰ります。お腹はいっぱいになった？はい、どうもごちそうさまでした。結構結構。ではその分、うちの仕事を手伝いなさい。全力でお断りします。人手が足りてないのよね。全力でお断りします。一宿一般の恩義って言葉知ってる？ Logé, nourri, blanchi. へりくつ言うな。
La grâce à Solitaire, je sais que ça s'appelle une culotte bouffrante. Ok, ok. Bon bah, my bad alors. Je ne savais pas. Ah ouais, elle vit que pour l'argent. Et en même temps, elle la comprend. Hein. Va te laver et repose-toi. Tu sens la sueur. Ça, c'était pas obligé de lui dire, mais bon. L'argent, c'est la vie. Ah bah. Compliqué de te contredire. Hein. 気にしないで。それよりみずかちゃん、サーカスにいたの？ええ、まあ小さい頃移動サーカスで世界中を巡っていました。テント設営とか雑用とかいろいろ手伝わされて。世界中とかすごいね。あ、ほらミスカ、まずはこの高さになれるんだ。もっと笑顔で。不死の紐なしバンジー。 Ah ouais. Mais tu m'étonnes qu'elle aime pas. Ah ouais. Mais même moi à sa place, je serais haineux par la suite. Va prendre une douche, tu schlingues. Bah c'est clairement ce qu'elle lui a dit. Hein. Aucun tact. J'aime bien comment elle a regardé par la fenêtre, elle. Ouais, ouais. Ouais, ok, hey. T'es entreprenante. Mais elle est folle. Ouais, je me demande la permission avant peut-être, non? Sans commentaire, sans commentaire. Elle est en train de se noyer là. Terre. Mais elle mate là. Ah bah là. Elle a pas fait que mater malheureusement. Elle a même touché. C'est ça ton animé. Laissez-lui une chance. Laissez-lui une chance. Une amatrice. この子はね、かつてキルクスコレクションで5連覇を成し遂げた伝説のサーカス団。あのロータスサーカスにいたのよ。ロータスサーカス Et là tout le monde est choc part. Et ouais, elle vient pas de n'importe où. Hein. Par Black Lotus. Les gosses suffit pas. Bah, en vrai, pour l'instant c'est ok. Arrête de mentir, Sniper, c'est ton genre de délire. Quoi? D'accord. Ok. C'est nul. Là, dans sa tête, elle est en train de se dire c'est nul. Où je suis tombé encore. しずくさんとオオカさんの練習始まるから、あの二人の空中芸がこの団の見せ場なの。しずくさんってもともとはスメラギグループのサーカス団にいた人でね。Ok. Ça c'est le B.A.B.A. on va dire. みずこちゃん？みんなお疲れ。さてみずか、感想を聞かせてくれる？思ったこと。J'ai le droit d'être 100% honnête. 忌憚のない意見をどうぞ。 Vas-y, dis-nous tout. Dis-nous ton avis. 現状見るべきところがあります。 Je n'ai rien vu de bien. 問題だらけです。
どうにもなりませ J'ai ん pas menti quand j'ai dit c'est nul. 仲が良すぎてぬるい。できることを当たり前にやってるだけな感じです。玉乗りのいすずさんは安定度が低いですね。足腰の鍛錬不足。水香ちゃん、もうちょ Un っと peu de tact. 伊まりさんの手品、動きがたどたどしい。見ていて不安です。 Aïe aïe aïe. Sans cœur, sans peine, mais honnête. みんな怒るな怒るな。僕はどうだった？ Spoiler, 一番残念で la した。 critique, ouais, ça va être c'est mou, c'est de la merde. Bah, c'est exactement ça en vrai. さんの演技、とても素晴らしかったです。でも物足り Mais au moins, elle argumente. Hein. 普通です。大岡さん、雫さんの技量に合わせて力を抑えてますよね。そんな Oh, こと。 oh, préanalyse ça. Là, elle a clairement dit que sa teammate était nulle à chier. Bon, elle était pas au même niveau que Oka. みんなの怒りはもっとも。水香、あんたは自分なら大岡の魅力を引き出せると言ってるのよね。 Oh. じゃあ、あんたの空中芸を見せなさい。 Ah ouais, c'est vrai qu'elle a beaucoup parlé. Elle a critiqué. Maintenant, c'est à elle de prouver. Hein. いやいや、なんでそうなるの。マリア、それはさすがに無茶だ。そうです、無茶。死んでも嫌です。無茶？あんたロータスサーカスで一通り経験はしてるわよね。空中ブランコできない理由でもあるの？あります。毎週日曜から土曜まで空中ブランコに乗ってはいけないというおばあちゃん Du dimanche au samedi. La mythomane. 段取りは大岡雫ペアと同じよ。覚えているわね、鶴巻水香。覚えてはいますけど。人でなし。なあマリア、さすがに練習もなしにいきなり空中ブランコは。防護ネットは張ってある。鬼か、お前は。でもマリア、あの子何なの？ Sa façon de monter à l'échelle. 高いからってビビんなよ。なんで私が。いい？鶴巻水香。大岡の魅力を引き出せた方の勝ち。ルールはそれだけよ。 Allez, Misuka. 何やってるの？ここにいる全員。はあ Oh, le regard qu'elle lui a lancé. 常に笑顔で Par contre, le sourire, il est effrayant. Hein. Le sourire forcé là. Malsain. 小さい頃の条件反射であんな。 Elle a été conditionnée quand elle était petite. Ah, elle a tout de suite capté. 大岡さん、合図はこっちで出します。全力で飛んでください。はい。早い。 Ok. 届かない。 Oula, c'est complètement raté la team. Le flop. Après, bon, forcément, hein, il faut qu'ils se synchronisent et tout et tout. 今の感覚。 Donc c'est plus ou moins logique qu'ils loupent pour la première. Et là, le filet est mal attaché. よく雫ね。 Et c'est le drame. ねえ、すべね。ええ。待って、今のは私のミス。もう一度やらせて。え、なんでだよ。雫ねの勝ちでいいよ。マリア、お願い。やってみろ。 Ok. Et là, ça va triarder. 何が変わるってんだよ。 J'imagine que là, Oka a capté la vitesse. やはり早い。でも。 「
Ok. Bon, moi là, ils sont pas flop. Par contre, Oka, elle est tellement choquée. なんだ今の対空時間。なんかオオカさん空を飛んでいたみたい。テンポ早くしちゃってごめんなさい。でもオオカさんこっちの方が気持ちよく飛べるでしょ。さて勝負の結果は出た？ま Ah, franchement, ils sont obligés de dire que Misuka a gagné, hein. Ah ouais. La mauvaise foi. あ、ミスカ君の勝ちさ。そんなしずくねえ。しずくね。見ただろ、あの美しい桜花の姿。悔しいけど僕にはあれは引き出せない。ああ、思い出してもゾクゾクする。あ、痛い痛い。スベトラーナ、やめてくれよ。 Svetlana. 決まりね。 Sympa son prénom à elle. 肝心の桜花はどこ行ったのさ。もしもし。川澄さん、うちに来る気持ちは固まった？ Après, à nous rejoindre. あなたにふさわしい舞台があるわ。 Attends, attends, elle était prête à partir à la base. Et là, avec Misuka, jamais elle part, hein, maintenant. これでしばらくの間生きていけます。 Mais y a rien. 39,800円くれるんですか？黙っていたけどさ、実はそういうものがあんのよね。借用人鶴巻治三郎4つ折り虫。そう、残念なことに彼は姿をくらました。したがって返済義務は？ Ah oui, d'accord. Ouah, comment elle s'est fait avoir. À force à elle, hein. これ私のポインいつの間に。 Ah non. 39,800円で父親に売られ Son た。 père nous l'a vendu pour 9. おかしいな。ミスカちゃん。 Mais quelle enflure le daron. 春って言ったじゃない。4分差し引いて残り38,800円。 Ah ouais. 恨むなら父親を Ah, du coup, elle va juste travailler pour, マリア、皆さん pour la dette, 出 quoi. 発の準備でき Pour ました。 rembourser la dette. Wesh, le bus. 我々は次の公演地に向けて出あ発する。みんな準備して。水か？ようこそひまわりサーカスへ。 Ouais. Bienvenue, ouais. あの、 Compréhensible, hein. À la place de Misuka, j'aurais eu le seum aussi. Et on a rien à la fin. Ok. Bah franchement, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai trouvé ça sympa. En plus, visuellement, c'est plutôt beau. C'est coloré. Tout ce que j'aime.